Selamat malam serta meri tabib bahasa ngagai kita semua. Bermula dengan aku Chris Benfowler, Pak Buletin Ukas IBAN edisi malam 25 November 2020. Kita ingin pun ke berita malam tu, engkau pengawal perintah Sarawak dekat numbuh kepalan pemansik penyakit berampit ngena ungkus belanja 190 juta ringgit di Semarahan. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah, palanya dekat dikena ngadu ke pengawal mansia igit penyakit yang kaum COVID-19 nengah kerjasama enggau beberapa buah institusi antarabangsa. And we hope that with that collaboration, the pharmaceutical industry, including those who are involved in medical research, will come and work together with us. And that will the location will somewhere in Samarahan, just next to our biodiversity center. Ia mantai kejakut tu, maya ti berandau engkau media sepengudah berjadi ke Industry Special Edition 2020, the first global summit on viral immunology and antiviral therapy of COVID-19 di kampus UiTM Pampang Semarahan di kota Semarahan Sarituk tadi. Berjakut maya berjadi ke programnya, Kepala Menteri Madah, programnya engkeman diatur dikenak bala penyerta menua tu enggau antarabangsa hari akademik tau ke industri mantai ke penemu enggau hasil pansiak sidak. We have brilliant academics and industry experts from both within and outside Malaysia, and their presence in this conference should augur well for our continuous effort to cooperate in the Asian region in seeking ways to contain COVID-19 by way of innovation to science and technology. Berita nangkan ketu. Aum One Stop Committee OSC mutar ke isu dadah ngau substance renggat keterubah tahun 2020 mujur diatur kemari. Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau Komuniti Orang Indu, Ruang Bilik Enggau Pemansang Anak Mit, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Maya Aum Nyak Madah, pemujur OSC mutar ke isunya, berpun hari ulah bersaupnya di Siti Raban berpelasar ke Pelin ke Berurun. Bekawal engkau penyampau orang ke ditangkap hari 758 operasi ke udah di pejalai ke Raban Penerit Adat ko ia, penyampau kes nyentuk ke Saritu Majak Nurun nintiang bulan. Belak datai maya awam tu ianya Menteri Muda Pengelantang Komuniti Datuk Francis Harden Hollis, enggau Menteri Muda Orang Indu, Ruang Bilik Enggau Pemansang Anak Mit, Datuk Rosi Yunus. Berita di Bintulu. Sepenyampau 4 juta ringgit geran projek MIT menua pesisir, MRP sudah mujur diberi ngagai sidak ti berkena ke bantu di Sitak Kunsil Negeri Dun kemenang sepemanjai tahun tu. Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum Madah, geran MRP-nya berguna benar lebih lagi bak gerempung ukai di kuasa perintah NGO. Ia berjakut munyinya maya pengawak nyuak ke geran MRP dun kemena di Bintulu kemari. Maya pengawak tu sepenyampau RM656,650 diberi ngagai 23 penerima hari komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau JKKK Biro Induk Rumah Panjai ngau gerempung apai indai ngau pengajar PIBG di Dun Kemena. Kelimpah harinya, sekolah primary SK Sebauh ti udah ditinggang penusah angus empai lama tu tadi belak nerima bantu RM10,000 hari sapit Kepala Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Kepala Pengajar SK Sebauh Ibrahim Suud, maya dirandau meri besai terima kasih ngagai Perintah Sarawak ti udah meri bantunya. Dengan bantuan ini juga kita dapat membantu dan untuk meringankan beban anak-anak kita di SK Sebauh lah. Dan dengan bantuan ini kita gunakan untuk merancang aktiviti, terutama sekali aktiviti co-curriculum, aktiviti pembelajaran anak-anak kita di SK Sebauh. Ketua Biro Pelajar Rumah Robin Ro Teban, Junit Jimbau Mayatuk Madah, nyentuk ke dia tu sidak bisi lebih 20 ikut graduate, kelimpah hari nembiak sidak ke Benuang Belajar Bak Palan Pelajar Tinggi, IPT. Untuk pengetahuan, sidak ke masuk ngagai universiti, kami nyedia ke 500 ikut. Sidak ke ngagai diploma, kami memberi 300, SPM, CTA 50, PT3, CTA 30, UPSR, CTA 20. Berita nangkan ketu. 5 buah tebika kemas sudah mujur tembuk di gagak enggau ungkus belanja 1.35 juta ringgit nengah projek program transformation menua pesisir RTP.
Adun Lamir Ripin Lamat Madah, tabika kemas tu digagak di Kampung Opak, Kampung Satap, Kampung Subak, Kampung Kejapil, ngau Sungai Ukung. Untuk memberikan satu tempat belajar pendidikan awal kanak-kanak yang lebih selesa di kawasan kita. Biasanya kita lihat sebelum ini semuanya menumpang. Menumpang di Balai Raya, menumpang di bawah surau, menumpang di bilik rumah panjang. Jadi keadaannya yang selesa dan kurang sesuai dari segi fizikal bangunan. Maya berjadi ke tabika kemas Kampung Opak kemari, ia ngansek bala apai indai kebisi anak berumur 4 ngagai 6 tahun nganjung anak sidak belajar bak tabika kemasnya. Berita di Bintangur, Stadium Basketball Bintangur dekatnya di Kelai baru di Bintangur nanti udah tembuk tahun 2022 ila. Stadiumnya digagak ngena ungkus belanja 2.8 juta ringgit, alai bak renggat keterubah berkena pukuk sejuta ringgit ari RTP Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. Renggat keterubah projeknya dipelabak ke tembuk tengan tahun 2021. Maya ngabas palan projeknya kemari, Datuk Ding madah ke diri berasai temegah hati ketegal ari pengeransing gerempung basketball Bintangur, Stadium Kaudah lama sebedau tu, dia tu benung digagak baru. Bab berita COVID-19. Sari itu Sarawak ngerikut 2 itik kes positif COVID-19 tik diripot ke nyadi di Sibu. Nitih ke penerang media Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak, kesnya nyadi bak 2 ikut lelaki menuatuk tik baru pulayari Romania. Engkau kesnya nyentuak ke sari itu Sarawak ngerikut 1058 itik kes positif COVID-19. Nakak tu dulu edisi malam bermulai dengan aku Chris Benfola, engkau bala kru buletin, berita sili agi tahu dipedak nengah semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.